Nahnu nuhibbu Filistin. Ayo kita bareng-bareng. Nahnu nuhibbu Filistin. Ulangi, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Insya Allah kecintaan kita terhadap Palestina, terhadap umat Islam Palestina, terhadap semua mujahidin di Palestina, insya Allah merupakan pahala yang kita berharap semuanya. Semoga kelak kita dapatkan di akhirat sebagai pahala yang terbaik. Amin Allahumma amin. Salah satu dari aplikasi ataupun perwujudan sekian ayat yang banyak sekali yang itu merupakan akidah bagi kita, diantaranya adalah membenci orang Yahudi, karena mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asyaddan nasi adawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Kalian akan mendapati orang-orang yang paling besar permusuhannya terhadap orang yang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Nah, oleh karena itu sebenarnya kehadiran kita semua ini tidak sekedar mencintai Palestina, tapi juga aplikasi perwujudan akidah kita. Bahkan tidak cukup sampai di situ, setiap kita sholat maka ada suratul Fatihah. Di situ ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita memohon pada Allah agar diberikan jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dibenci atau orang Yahudi ya, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat atau orang Nasrani. Makanya teman-teman semuanya, adik-adik, santriwan santriwati semuanya, semoga ini termasuk salah satu dari kita melaksanakan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ini Syekh ini luar biasa. Beliau kelahiran 52. Berarti sekarang berapa? Oh, 72 ya. Khamsun. Sekarang 50-an ya. Kelahiran 70-an. Jadi sekarang usianya 50-an itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang pertama kali 53 ya. Semangatnya luar biasa. Bahkan beliau ketika ngobrol tadi, beliau berharap nanti 2 tahun lagi, tahun 2027, yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Yasin bahwa itu kemenangan Palestina. Beliau berharap menjadi pemimpin syuhada. Allahu Akbar. Meskipun setelah kita tanya usianya berapa Syekh, sudah 50 kan gitu kan. Tapi luar biasa semangatnya karena beliau termasuk ya pelaku sejarah. Beliau diusir ya sebelum lahir. Maksudnya dari Palestina diusir ke Yordania. Kemudian di Yordan baru lahir. Beliau tidak merasakan bagaimana waktu kecil di Palestina, kecuali setelah agak besar baru balik ke Palestina, dan tentu tidak bisa berlama-lama begitu. Maka dari itu teman-teman semua, semoga nanti bukti dari kecintaan kita buktikan dengan segala kontribusi yang kita mampu. Semoga itu termasuk diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terakhir kita yel-yel ya. Kalau saya bilang gini-gini, free Palestine, free Palestine. Ayo ulangi. Ayo. Free Palestine, free Palestine, free Palestine. Biruh, bidam, nufdi kaya Aqsa.
Ayo. Pindah Masjid Al-Aqsa. Lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kira itu semoga bermanfaat dan semoga kita lebih memperkuat iman kita pada malam hari ini dengan kehadiran beliau, dan kita diberikan kecintaan yang lebih lagi terhadap orang-orang Palestina ataupun umat Islam di Palestina, kaum mujahidin, kaum mustad'afin, dan semoga itu menjadikan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ucapkan selamat dari saudara-saudara dari Palestina, bahwa mereka sangat mencintai orang-orang Indonesia. لأنهم يعلمون أن شعب أندونيسيا دائما يقف مع إخوانه في فلسطين. Karena mereka sadar betul bahwa orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia senantiasa berdiri tegak bersama dengan orang-orang Palestina. أريدكم أن تكرروا معي: نحن نحب أندونيسيا. تكرروا. Tirukan saya. نحن نحب أندونيسيا. نحن نحب أندونيسيا. Indonesia. نعم. terima kasih. وأيضا نحب أن نبارك لكم شهر رمضان ونقول لكم مبارك عليكم هذا الشهر، شهر القرآن، شهر العتق من النار. Kemudian saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan dibebaskan dari api neraka, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat. هذا الشهر شهر رمضان المبارك صار أفضل الشهور عندما نزل القرآن فيه. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia dikarenakan di dalamnya diturunkan Al-Quran. يقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. ولاحظوا معي فيه ليلة شهر رمضان صارت من أفضل الليالي، من خير من 1000 شهر لنزول القرآن فيها. Di sana ada satu malam yang paling mulia dari malam yang lainnya, juga disebabkan karena turunnya Al-Quran, yaitu Lailatul Qadar. هذا القرآن شأنه عظيم، نزل في شهر رمضان فأصبح خير الشهور، ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير من 1000 شهر. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran turun di saat Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. والقرآن نزل على هذه الأمة فنحن أمة خير الأمم. Dan Quran turun pada umat ini, maka umat ini menjadi umat yang paling mulia. لذلك لا بد لنا أن نتمسك بهذا القرآن. Oleh karena itu kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran ini. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أو الكتاب أقواما ويضع به آخرون. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat satu kaum disebabkan karena Al-Quran, dan merendahkan satu kaum juga disebabkan karena mereka meninggalkan Al-Quran. والذي قرأ علينا الآن آيات قرأ علينا من سورة الإسراء. Apa yang dibaca oleh teman kalian, sahabat kita, adalah bacaan dari surat Al-Isra. وبدأت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى. Di ayat yang pertama disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. هنا نريد أن نتكلم معكم يا شباب ويا بنات كيف يكون لنا مساعدة لتحرير المسجد الأقصى. Di sini saya akan berbicara bagaimana caranya kita agar bisa berperan untuk membela Masjidil Aqsa. انتبهوا، المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين فقط، المسجد الأقصى لكل المسلمين. Ingat baik-baik bahwa Masjidil Aqsa bukanlah hanya untuk orang-orang Palestina, tapi Masjidil Aqsa adalah untuk semua umat Islam di dunia. وكل واحد منكم مسؤول عن تحرير المسجد الأقصى المبارك. Setiap dari kalian punya tanggung jawab untuk ikut serta membebaskan Masjidil Aqsa. يستطيع الله عز وجل أن يصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماوات العلى، ولكن أسري به إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى. Bisa saja bagi Allah dan sangat mudah bagi Allah untuk memperjalankan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra langsung dari Masjidil Haram ke langit. Akan tetapi Allah berkehendak lain, bahwa Allah memperjalankan terlebih dahulu Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru setelah itu menuju ke langit. لماذا؟ لأن المسجد الأقصى هو بوابة السماء. Apa sebabnya coba? Sebabnya adalah Masjidil Aqsa itu adalah pintu langit. وهو مهبط الأنبياء. Dan di sana turunnya para nabi. ورسول صلى الله عليه وسلم صلى بكل الأنبياء في ليلة الإسراء. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat menjadi imam dengan para nabi. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة فيه ب500 صلاة بركة. Rasulullah SAW juga mengatakan siapa saja yang sholat di dalamnya maka akan mendapatkan 500 kali lipat pahala. والمسجد الأقصى وصية الرسول لكم. Dan Masjidil Aqsa adalah wasiat yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada kalian semuanya. يقول صلى الله عليه وسلم إيتوه فصلوا فيه فإن لم تأتوه فأرسلوا بزيت يسرج في قناديله. Rasulullah SAW bersabda yang artinya datangilah Masjidil Aqsa dan sholatlah di dalamnya. Jika kalian tidak mampu untuk datang dan sholat di dalamnya, maka kirimkanlah minyak ke Masjidil Aqsa agar lampu-lampu dan lentera Masjidil Aqsa tetap menyala. سيسألكم رسول الله يوم القيامة ماذا فعلتم بوصية المسجد الأقصى المبارك. Rasulullah SAW nanti di hari kiamat akan menanyakan kepada kalian semuanya apa yang sudah kalian lakukan untuk membela Masjidil Aqsa. الآن إخوانكم في المسجد الأقصى يدخلون عليهم اليهود ويعطلون عليهم صلاتهم. Saudara-saudara kalian semua yang ada di Masjidil Aqsa, mereka semuanya dihalang-halangi untuk menjalankan ibadah di dalamnya, dan mereka dibunuh, dianiaya oleh orang-orang Yahudi. يحفرون تحت المسجد الأقصى المبارك حتى يهدمون المسجد الأقصى ويبنون هيكلهم المزعوم. Mereka berusaha menggali terowongan-terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Harapannya agar nanti terowongan Masjidil Aqsa bisa ambruk, bisa hancur, bisa luluh lantah. Kemudian mereka dengan bebas akan mendirikan Haikal Sulaiman di atasnya. أحضروا 5 بقرات الآن موجودين في فلسطين. هذا في عقيدة اليهود أن اقترب هدم المسجد الأقصى. Mereka sudah menyiapkan 5 sapi merah. Dengan keyakinan akidah orang Yahudi, ini dipersiapkan ketika nanti suatu saat Masjidil Aqsa dihancurkan. فماذا نحن عاملون؟ ماذا نقدم للمسجد الأقصى المبارك؟ Terus apa yang bisa kita lakukan untuk membela Masjidil Aqsa? إخوانكم في فلسطين قدموا أرواحهم، قدموا دماءهم، قدموا أطفالهم فداء للمسجد الأقصى المبارك. Saudara-saudara kalian di Palestina, mereka mengorbankan harta mereka, mengorbankan darah mereka, mengorbankan nyawa mereka semuanya untuk membela Masjidil Aqsa. تجد المرأة الفلسطينية تودع أولادها الثلاثة شهداء
وتقول الحمد لله فداء للمسجد الأقصى المبارك. Kau akan dapatkan cerita yang sangat tragis dari seorang ibu ketika anak-anaknya mati syahid. Kemudian sang ibu itu akan mengatakan, ya Allah, saya korbankan semuanya untuk membela Palestina. تجد الأخ الفلسطيني يجمع أشلاء أبنائه، هذه من هنا يد، من هنا رجل مقطعة، أشلاء، يقول يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى. Ada seorang ayah yang sedang mengumpulkan pecahan dari tubuh anaknya diakibatkan karena bombardir tentara Zionis Israel. Kemudian dia mengatakan dan menggumam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami korbankan ini semuanya untuk membela Palestina. مع بداية شهر رمضان قبل أسبوعين تقريبا أو 10 أيام أوقفوا كل المساعدات الإنسانية، لا يدخل لا طعام ولا شراب، ممنوع يدخل إلى أخوانكم في غزة. Di awal bulan Ramadan kemarin, tentara Yahudi Israel mereka dengan sengaja menghentikan semua bentuk bantuan kemanusiaan. اليوم أطفأوا الكهرباء عن إخوانكم في غزة، لا يوجد كهرباء في رمضان. Berita yang terbaru hari ini, mereka orang Yahudi Israel memutus semua jalur listrik yang menghubungkan ke kota Gaza sehingga mereka tidak mendapatkan penerangan listrik apapun. في الأعراف الدولية يمنع في الحروب قصف المستشفيات. رأيتموهم؟ تفضل. Menurut hukum internasional jelas ditegaskan bahwa menghancurkan rumah sakit itu dilarang. قصفوا جميع المستشفيات وخاصة المستشفى الأندونيسي قصفوه ولا يوجد الآن مستشفيات يتعالج المسلمين هناك. Semua rumah sakit yang ada di Gaza dihancurkan oleh tentara Zionis Israel, termasuk juga rumah sakit Indonesia yang dibangun atas donasi orang-orang Indonesia. قصفوا المساجد، قصفوا المدارس، قصفوا المستشفيات، منعوا المساعدات، إنهم شعب أعداء لله وللمسلمين. Saudaraku semua, orang-orang Yahudi Israel mereka telah menghancurkan rumah sakit, menghancurkan masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah tinggal. هذا ما قدمه إخوانكم في فلسطين من أجل المسجد الأقصى، فماذا أنتم مقدمون؟ Inilah apa yang dikorbankan oleh saudara kita yang ada di Palestina untuk membela Palestina. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang telah kalian semua lakukan untuk membela Palestina? حقيقة دائما مساعدات إخواننا في أندونيسيا تصل الحمد لله كل سنة عن طريق إخوانكم في كامير بي، ولكن نحتاج المزيد لأننا في حرب الآن. Bantuan-bantuan yang telah dikumpulkan, alhamdulillah, telah disalurkan oleh KNRP. Akan tapi setelah kejadian yang luar biasa ini, kami tetap membutuhkan bantuan-bantuan dari rakyat Indonesia. فيديو إن شاء الله تعالى، وممكن أولا نقول أولا Nah, نعم أولا تستطيعون أن تساعدوا إخوانكم بالمال، نكون لكم سهما في الجهاد إن شاء الله تعالى. dengan demikian ada yang bisa kalian lakukan semuanya. Di antara yang pertama adalah dengan harta. Dengan harta yang kalian keluarkan dari sebagian yang Allah titipkan kepada kalian semuanya, berarti kalian sudah ikut serta berjihad fisabilillah dengan saudara kalian yang ada di Palestina. يقول تعالى وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فقدم المال هنا للأهمية. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya berjihadlah kalian semuanya di jalan Allah dengan harta. Harta ini dikedepankan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وخاصة في رمضان فالأجر يضاعف إن شاء الله. Terutama di bulan Ramadan, maka pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. دواء Yang kedua, dua الدعاء. tadi wahid satu بالمال، bilmal, دواء الدعاء. doa. الدعاء مهم جدا يا إخواني، وخاصة في رمضان. Yang kedua adalah dengan memperbanyak doa.
Doa ini sangat penting sekali, terutama kita ucapkan di bulan Ramadan. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد عند فطره. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang berpuasa mempunyai doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berbuka. وهذا أقل شيء تقدمه عند الإفطار كل يوم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى المبارك. Ini adalah upaya yang paling ringan ya, yang bisa kita lakukan setiap harinya ketika kita berbuka. Maka kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah, berikanlah kemenangan untuk mereka, ya Allah. ثلاثة. نعم. نريد منكم يا إخواني التمسك بالدين والتمسك بالقرآن. Yang ketiga, saya sarankan, tekankan kepada kalian semuanya, hendaklah berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan Al-Quran. حتى نحقق شرط الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. Sehingga kita bisa memenuhi syarat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan berikan kalian kemenangan. فالشباب يحافظون على القرآن ويتخلقون بأخلاق القرآن. Anak-anak muda seperti kalian menghiasi diri dengan akhlak Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, komitmen konsisten membaca, mentadabburi Al-Quran. والله هذا المنظر يخافه اليهود. Sungguh saya melihat pemandangan seperti inilah pemandangan yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khaybar ya Yahud. Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Sabran ya Filistin. Kulluna Salahuddin. Haus nih. في سبيل الله. Fisabilillah. في سبيل الله نبتغي رفعا لنا فليعد للدين عز فليعد للدين عز أو ترق من الدماء أو ترق من الدماء في سبيل الله إن شاء الله. Gua munsyid. Beliau munsyid. إخواني عندما نتمسك بديننا يكون لنا النصر إن شاء الله تعالى. Saudaraku semuanya, ketika kita berpegang teguh dengan agama kita, insya Allah akan datang kemenangan. يقول الله عز وجل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, yang tekanannya adalah ibadan lana. Orang-orang yang bisa mengalahkan orang Yahudi adalah mereka yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang komitmen, yang konsisten. فإذا رجعنا إلى دين الله يكون النصر إن شاء الله. Jika kita kembali pada agama Allah, maka kemenangan itu akan datang. فهذا وعد الله عز وجل لا يخلف الله وعده. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin akan diingkari oleh Allah. نريد منكم إن شاء الله تعالى أولا الإنفاق، ثانيا الدعاء، ثالثا التمسك بالقرآن وبالدين. Sekali lagi saya tekankan, saya jelaskan kembali bahwa kita perlu pertama berinfak, mengeluarkan sebagian dari harta kita. Yang kedua berbanyak doa. Kemudian yang ketiga adalah komitmen dengan agama kita. وهكذا تكونوا وقفتم مع إخوانكم في فلسطين. Demikianlah kita bisa ikut serta membela Palestina bersama dengan saudara kita yang ada di sana. أخيرا نطلب من الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terakhir beliau sampaikan matur nuwun. Nah, oke. Ini saya ulang kembali betapa kita sangat penting untuk membela saudara kita yang ada di Palestina. Ada film yang merupakan kompilasi dari beberapa potongan video, dan film ini disebut
diberi judul dengan TOG, Tears of Gaza, air mata Gaza. Jika kita ingin belajar sabar, belajarlah pada mereka. Jika kita ingin belajar tawakal, belajarlah pada mereka. Jika ingin belajar bagaimana berjihad, belajarlah pada mereka. Mereka itu sudah mempraktikkan seluruh pelajaran yang mungkin kita pelajari di tempat kita masing-masing. Nah, terakhir saya akan putarkan khusus untuk adik-adik ya. Ini yang bukan adik-adik boleh nonton juga ya. Nah, yaitu film tentang impian anak-anak Palestina. Betapa mereka punya impian, tapi mereka impiannya pupus ya, tidak lagi bisa diwujudkan. Tapi begitu mendengar ada orang-orang Indonesia memberikan bantuan, bangkit kembali dan semangat kembali untuk meraih impian. أنا أسير لما انهدم بيتنا حسيت إني رحيلة، بس بفضل ذلكم حسيت إنه في حدا جنبي. شكرا لكم. كتير بحب الكورة، بحب أصير لاعب مشهور. بسمع الحرب خاف أنا، لكن دعمكم إلنا رجع لي هذا الأمر. شكرا لكم. أنا حسين، حياتي بسيطة ورغم هيك مش قادر أعيشها، بس عندي أمل في المستقبل ما دام في ناس بتحس فينا مثلكم. شكرا لكم. Ini Pajero namanya, anak ibu itu. أنا ريما، الموسيقى بتحسسني بالأمان، الأمان اللي مفقود في غزة، الأمان اللي شعرت فيه لما شفت دعمكم إلنا. شكرا لكم. أنا دانا، أنا مصرة إني أتعلم رغم الحصار ورغم الحرب، عشان لما أكبر أدعم المظلومين مثل ما أنتوا دعمتونا. شكرا لكم. Itulah harapan dan impian anak-anak Palestina, anak-anak Gaza lebih khususnya. Mereka tidak pernah putus harapannya. Saudara-saudaranya yang ada di Indonesia, di santriwan dan santriwati PPIJ Al-Hikmah,
mereka menyampaikan pada saya. Mereka bangkit kembali semangat, bangkit kembali harapan. Insyaallah. Baik, mohon anak-anak yang putra boleh berdiri, yang putri juga boleh semuanya. Mana tuh? وجموع الكفر تجتمع كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا. Allahu Akbar. Oke, di antara santriwan ini ada nggak yang sudah hafal? Boleh maju ke depan. Nanti kita kasih hadiah khusus. Siapa yang sudah hafal? Hadiahnya foto khusus bersama dengan Syekh. Ayo, siapa yang sudah hafal? Maju ke depan. Ustaz Zainal, santriwan dulu ya. Yang putih ada nggak? Ada ya. Masya Allah. Fadal. Siapa namanya? Fatihul apa? Fatihul Ula Al-Arif. Wah, Masya Allah. Ismu Jamil. Wa zawjatuhu idan Jamila, insya Allah. Ayo, dengarkan. Oke, silakan Mas Fatih. Karif, dekat sini ya. Sini. الأرض لنا والقدس لنا الله بقوته معنا الأرض قد اجتمعت أن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا. Ada tiga, 1, 2, 3. الأرض لنا والقدس لنا الله بقوته معنا العرج المقدمات كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا. الله تكبير. الله أكبر. بجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن واجعلنا من حفظة كتابك يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي يا مولانا لواء الحق لواء الدين وانصر المسلمين في فلسطين كن معهم ناصرا ومعينا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك تحرير المسجد الأقصى من براثن اليهود. عليك باليهود يا رب العالمين. شتت شملهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وعنا على النصرة المجاهدين يا رب العالمين. سدد رمي المجاهدين. اللهم وارحم جميع موتى المسلمين
ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم شافنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Ijabah doa kita pada malam hari. Sebelum kami tutup, izin menyampaikan untuk donasi pada malam hari ini, alhamdulillah terkumpul 26.650.000 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya penyerahan donasi dari Direktur